Iti damag showbiz, inlawlawag ni aktor ani Joros Gamboa nga awan ti plano na ang agbali na pastor uray no nagturpo si ti Bachelor of Arts in Biblical Studies iti 2025. Segun ken ni Joros, tinapateg ket maawatan ken maibingay na ti sarita ti Dios anapnuan ti kinasingpet ken panagraem. Ngem saan na makikita at panagbali na pastor kas calling na. Nupay kasta, kayat nati agserbi babaen iti panang evangelize iti pamilya na, gagayem na, ken iti industriya ti showbiz. Kabayatan na, mabuya manen isuna iti pelikula a Remember, kadwa na da Marian Rivera ken ni Dingdong Dantes. Daytay iti damag showbiz para iti Bombo News and Views. Daytoy ni Bombo Eloisa Tolentino, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information, basta radyo. Bombo!